quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati fihi asata fi min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukalati wa sahil alayya hifzahu thumma darasahu bijahin nabi wal ali thumma sahabati. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Awal dari surah Ghafir juz 24. Sebelumnya mari kita Fatihah untuk guru-guru Al-Quran khususnya yang membimbing kami, utamanya Al-Mukarram Al-Maghfurlah Abah Kiai Imam Burhan, Al-Mukarram Al-Maghfurlah ya Kakung, Al-Maghfurlah Al-Mukarram Kiai Ahmad Siddiq Jember, Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Basari Alwi Singosari Malang, dan Al-Maghfurlah Al-Habib Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Rusaifah Makatul Mukarramah, serta segenap ahlul Quran, ahlullah, para perindu, para pencinta Al-Quran. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yarur
فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فاتقوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وانذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى ويدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني أذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كذبه وإياك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ومن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أتيكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين
المبصرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لا اللهم بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان جاءهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة وأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأن أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار ما أقول لكم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فأنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فاتوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك فكل الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
Alam tara illadzina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun alladzina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idzal aghlalu fi anaqihim wasalasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun thumma qila lahum ma kuntum tusyrikun min dunillah qalu dallu anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'a kadzalika yudillullahu al-kafirin dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi baril haqqi wa bima kuntum tamrahun udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha wa bi'sa mathwal mutakabbirin fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'idhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un bismillah walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik wa ma kana rasulun ya'ta bi ayatin illa bi idznillah wa ja'a amrullahi bil haqqi wa asrarna al mubtilun. Sungguh benar-benar kami telah mengutus para utusan min qablika dari sebelummu, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Minhum di antara mereka man ada orang atau utusan qasasna yang telah kami kisahkan alaika atasmu. Paminhum dan di antara mereka man ada orang atau utusan lam naksus yang belum kami kisahkan alaika atasmu. Memakana dan tidak ada atau tidak patut li rasulin bagi seorang utusan ayat tiabi ayatin bahwa dia datangkan satu ayat illa kecuali biiznillah dengan izin Allah. Fa idza jaa maka apabila telah datang amrullahi urusan Allah qudiya maka diputuskan bil haqqi dengan hak dengan benar wa khazira dan rugi hunalika di sana al mubtilun orang-orang yang melakukan kebatilan. Jadi para utusan itu jumlahnya tidak sedikit ya. Di dalam beberapa kitab kita bisa baca jumlahnya ada 313 ya, utusan Rasul ya. Sedangkan Nabi yang mendapat wahyu, Rasul mesti Nabi ya, tapi Nabi belum tentu mendapat tugas untuk menyampaikan risalah ya. Nabi jumlah Nabi 124.000 ya. Dari 124.313 itu yang termasuk Rasul atau utusan Allah. Dari utusan itu ada yang dituturkan dalam Al-Quran 25. Itulah yang masuk dalam aqaid kita, hum adamun idrisun nuhun huduma soleh wa ibrahim mulud dan seterusnya itu ya. Dari 25 itu 5 diantaranya yang paling istimewa ya. Muhammadu Ibrahimu Musa kalimuhu wa Isa fanuhun hum ulul azmi fa'lami, yang disebut ulul azmi yakni Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh. Dari 5 itu ada punya gelar khusus, di antaranya yang menonjol atau paling menonjol tentu Kanjeng Nabi, sehingga disebut Kanjeng Nabi itu Sayyidu waladi bani Adam ya, atau Sayyidu waladi bani Adam, itu menjadi tuannya semua anak turun Adam ya. Kalau demikian berarti tidak salah disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Ibrahim ini dikenal dengan sebutan khusus di samping Khalilullah kesayangan Allah ya, juga dikenal sebagai Abul Anbiya ya. Di sebagian kitab disebut Abul Hunafa ya, Abul Anbiya atau Abul Hunafa. Kanjeng Nabi, kalau Kanjeng Nabi lebih dikenal dengan sebagai Habibullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim sebagai
kesayangan Allah, Khalilullah. Ya, Nabi Musa sebagai Kalimullah. Ya, Nabi yang sempat ya bercakap langsung dengan Allah, ya, Kalimullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'alakum al-an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum fiha manafi'u wa litablughu ajran 'alaiha hajatan fi sudurikum 'alaiha wal fulki tuhmalun wa ilaykum ayati fa ayati llahi tunzirun afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqbatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum ashadda quwwatan wa atharan fil ardi fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Falamma ja'atuhum rusulun bil bayyinati faraghu bima indahum minal ilmi wa haqa bima kanu biyastahzi'un. Falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum wa hum la yasma'un wa qalu qulubuna fi aqnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun min bainina wa bainaka hijabun fa'mal innana 'amilun. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Makanya orang yang tidak membayar zakat itu satu tindakan pelanggaran yang sangat berat, hampir setingkat dengan tidak melaksanakan sholat. Ya, kalau sholat itu harga mati sudah. Awalu ma yuhasabu bil abdu. Nah, tujuannya zakat gitu ya. Sehingga pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau pada awal pemerintahannya fokus perang dan beberapa terbunuh ya pada pelanggar atau orang-orang yang ingkar tidak mau membayar zakat. Seperti itu ya. Di sini disebutkan wawailul musyrikin, celaka orang-orang yang syirik atau menyekutukan Allah itu. Siapa itu? Alladzina la yu'tuna zakah. Ya. Mereka yang tidak menunaikan, tidak membayarkan zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka ingkar dengan adanya akhirat. Ya. Jadi menurut hemat saya, arkanul Islam itu sebagai pokok-pokok di dalam ibadah yang menghamba, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu mesti menjadi tekad atau menjadi cita-cita kita semua. Ya. Bagaimana? Ya, semakin mantap syahadatnya. Suka kita dibimbing terus syahadat terus. Tiap waktu ada gema 2 kali syahadat melalui azan, diulang melalui iqamah. Kita nyatakan sendiri berbisik melalui setiap tahiyat kita, duduk tasyahud kita. Luar biasa. Jangan hanya lewat di lisan itu, rasakan betul. Ya. Banyak orang ini menyatakan kalimat itu nangis gitu ya, nangis betul karena merasakan menemukan satu kebenaran yang tiada tara. Banyak para mu'alaf yang sebenarnya mu'alaf itu baca kalimat syahadat itu tercerabut segala akar syirik, akar keingkaran, tercerabut semua dengan syahadat. Kita bertekad untuk syahadat yang betul-betul yang benar. Salat yang kedua juga begitu, kita bertekad bagaimana lebih bagus sholat kita, lebih sempurna sholat kita, ya, bukan hanya tertunaikan gitu ya, tapi sholat yang betul-betul terasa nyambung. As-sholatu mi'rajul mu'mini. Sholat sebagai mi'raj kita dengan Allah, ya, sholat sebagai mi'raj kita.
at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Rasakan betul itu, ya. Segala bentuk penghormatan, al-mubarakat segala keberkahan, at-thayyibat segala kebaikan-kebaikan, as-tahiyatul mubarakatus sholawatut segala rahmat kasih sayang, at-thayyibat segala kebaikan lillah hanya pantas untukmu ya Allah. No, itu kita nyatakan betul pada waktu kita bersimpuh duduk tahiyat itu. Terus langsung kita sambung pada idola utama kita, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikmati ucapan kita ini. Ini sangat spesial. Kita nggak boleh kontak dengan makhluk selain Allah pada waktu sholat, kecuali dengan Kanjeng Nabi. Ya, saya sering contohkan. Kalau di samping kita bersin, misalnya, dia alhamdulillah, tidak batal salatnya. Tapi saya di sampingnya, yarhamukallah, batal langsung salat saya. Saya kontak. Tapi kalau saya yarhamuhullah, ya Allah, rahmati dia, saya tidak batal. Artinya selama salat kita nggak boleh kontak dengan orang lain. Tapi dengan Kanjeng Nabi kita kontak. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa banget itu, ya. Baru setelah itu assalamu alaina wa ala ibadillahis. Ini bukan hanya sekedar selamat, sentosa, sejahtera, damai untuk kami Gusti dan semua hambamu yang sholih. Ya, kita bayangkan saat itu kita doakan orang tua kita, mertua kita, guru kita, mesti itu orang baik semua. Mesti begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua orang-orang dipandang sholih, ya, termasuk titip juga anak, mantu, cucu kita. Ibadillahis sholihin. Begitu. Baru setelah itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Nikmati betul ini, ya. Ini Mi'raj. Jadi Kanjeng Nabi saat puncak Mi'raj beliau itu sampai dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus Sidratul Muntaha, terakhir puncaknya Mustawan, bahkan malaikat Jibril sudah tak mampu untuk mendampinginya. Saat itulah beliau ucapkan ini, ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut. Suatu yang sangat luar biasa, kita sangat tersanjung. Nikmati betul itu. Jangan sampai pokoknya gugur kewajiban, cokocoh itu. Cokocoh banget itu. Maka saya ulang sekali lagi, satu nasyid yang biasa dilantunkan dari Jumat Manis, dari pesta salat itu. Laulaka zinatal wujudi matoba aisin wala wujudi. Tanpamu wahai perhiasan hidup, yakni Kanjeng Nabi Muhammad, matoba aisin wala wujudi. Gak bagus hidup maupun adanya saya ada ini gak sia-sia, percuma tanpa Kanjeng Nabi. Wala taro namtu fi sholatin wala rukuin wala. Saya nggak bisa berdendang, saya nggak bisa bersenandung, saya nggak bisa bernyanyi saat saya sholat, saat saya ruku, saat saya sujud. Loh, bagi orang yang ahli ibadah itu sholat itu senandung, sholat itu nyanyi, ya. Sebarat nyanyi, indah kan, seneng, ya, itu seperti itu, ya. Nah, ini yang perlu direnungkan ini. Ini betul-betul setiap kita mesti bermimpi bagaimana sholat lebih indah lagi, ya. Dawuhnya guru saya, ya, Al-Mufrul Laki Ahmad Siddiq, belajarlah untuk bisa sholat dengan fo'inban, ya.
Dalam satu paket salat itu, lisanmu, gerakanmu, fikiranmu, dan hatimu salat. Ya, seperti itu. Ya, itu kita mesti belajar dan mesti tekad ke sana. Salat. Yang ketiga mulai kita saya izinkan saya bisa zakat ya Allah. Bukan hanya Petra gitu ya. Bukan hanya Petra. Izinkan saya bisa zakat tijaroh. Ya, zakat panenan. Ya, apa? Perdagangan. Zakat ziroah, zakat panenan. Kalau perlu zakat emas misalnya. Soki. Pertama mintanya begitu. Saya ini melarat Gusti, saya kan nggak wajib. Yo, cocok kamu melarat terus wis. Itu nang pengiran dibijui. Melarat saya Gusti. Yo, melarat. Ana inda dzanni abdi bi. Aku Allah menurut dugaan hamba kepadaku. Ya. Ini penting ini kadang-kadang orang ini ya Allah gitu ya. Saya masih ingat itu ya. Ini beberapa kali saya ceritakan. Karena pengalaman saya pertama, saya nempati rumah yang harus saya bayar pajak. Ya, di Pondok Putri sana. Ketika itu pertama ada itu rame-rame ada PRT istilahnya, bukan PBB, PRT, pajak rumah tangga. Ya. Masih kira-kira waktu duha itu ada tamu 2 orang. Ya. Melihat pakaiannya sepertinya dia ini memang orang kantoran, ya, orang kantoran. Belok, ya notok rumah, saya buka, kaget ya. Ada apa mas, gitu ya. Mohon maaf pak kalau saya salah. Kenapa? Saya ini petugas pajak dari Situbondo. Ya, alamatnya rumah, cocok ini pak. Oh iya, terus kenapa? Enggak, maksud saya kalau memang Bapak tidak berkenan membayar sama lomba. Maksudnya? Karena tahu rumah itu rumah rusak gitu ya. Rumah itu kelihatannya gitu rusak. Atas banyak rayap-rayapnya, rumah kayak mau roboh begitu. Itu malu tuh petugas pajak itu. Aduh, mohon maaf Pak kalau memang ya, yang naksir bukan saya, teman saya yang itu. Saya terima kasih. Enggak, saya terima kasih kehadiran sampean. Doakan ya, jangan datang sampai lebih banyak lagi. Kaget dia. Maksud Bapak gimana? Mudah-mudahan kan datang saya tidak hanya sekian. Waktu itu 4.500 sama saya ingat. Ya, PRT itu. Ya sudah lumayan besar. Pada waktu itu bayaran 1 bulan itu ya sekitar ya 50-an ribu lebih sedikit gitu loh ya. Besar. Ya, kelihatannya di situ ada rumah jejer 2. Kelihatannya padahal hancur gitu ya. Nah, dia malu. Enggak mas, kalau sampean akan datang ke sini lagi dan lebih mahal, lebih banyak, artinya saya lebih kaya. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, Bapak menyadarkan saya. Ya, makanya tolong kalau sambil keliling narik pajak begini ini, doakan ya yang sampean, mudah-mudahan yang datang bisa sampai lebih banyak. Ya, sampean nukane sugih ning wong. Ya, senang sekali dia tak bayar. Ya seharusnya begitulah beragama itu. Ya, kita bisa bayar zakat, kita infak, kita sedekah. Itu begitu sehingga Allah percaya kamu sebagai bendaharanya di muka bumi. Fi amalihim hakum maklum lisaili wal mahrum. Saya ya disalurkan semua gitu ya. Kalau nggak disalurkan ya tambah jadi penyakit gitu ya. Ya, maka dari itu sampai dawuhnya Kanjeng Nabi itu tadawau mardokum bis shadaqah. Kon mertombo ya, berobatlah penyakitmu dengan sedekah. Jadi zakat perlu menjadi mimpi.
Siam juga begitu, ya. Namanya Imam Ghazali, siam itu ada 3 grade. Ada siam awam, ada siamnya secara khusus, ada khususul khusus, VVIP, ya. Ada itu ya. Kalau kita melihat dari tetangga kita, dari teman kita, dari keluarga kita, ada yang siam masih tingkat awam, pokoknya dia tidak makan, tidak minum, nggak merokok, misalnya tidak melanggar larangan puasa mulai pagi sampai nanti maghrib, sampai senja, sampai terbenam matahari. Walaupun seharian tidur, alhamdulillah dia nggak puasa, gitu ya. Tapi kalau sudah 10 tahun dia tiap tahun puasa tetap pakun seperti itu, nah ini yang perlu dipertanyakan, gitu ya. Ya, mesti meningkat, ya, dari tingkat kedua yang khusus, ya, kita mulai rambu-rambu terbaca tuh. Oh, malam yadak qala zur wala malabihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang dusta, ya, kelakuan-kelakuan yang tak benar, falaisa lillahi hajatun, Allah enggak butuh fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, dia tinggalkan makan minum itu, berarti dia untuk Allah itu. Seperti itu. Jadi kalau kita persembahkan pada Allah, sore-sore kita baca doa berbuka, Allahumma laka sumtu, ya Allah untukmu aku puasa. Ayo coba kita akan hadiah kepada orang yang kita hormati saja, pantas apa enggak ngediahkan gini nih, masa dibungkus lagi dengan kemasan yang mahal, diaturkan, ya, apa bentuknya, kado apa atau parcel apa, demikian terus, ya, enggak cuma ada krek-krek enggak gitu. Loh, puasa kita tuh gimana? Apa cuma kayak kreseknya Indomaret begitu? Niki Gustinya kalau poso gitu. Kan enggak main belas kan. Ya, demikian juga haji umroh. Umroh haji kita. Ya. Makanya Imam Ghazali sampai kamu istikharah dulu. Kalau mau ke Mekah kamu istikharah. Betulkah sana itu siap menerima kehadiranmu? Sampai begitu, kan barangan. Loh, kita mau kadang-kadang kita mau ke makhluk saja kan begitu. Gimana Pak Yai? Apa ada waktu, saya mau nelpon nanti? Oh jangan nantilah, besok aja. Kadang-kadang begitu. Lalu pada Allah pokoknya, jangan pokoknya lah, itu ya. Ya, kalau sekarang ini ada jeda waktu lama dan sebagainya, alhamdulillah itu barangkali untuk mempersiapkan lebih baik. Tapi kalau umroh tetap harus begitu, ya, kita mesti pamit dulu pada Allah. Ya, apakah kita bagus saat itu cabis ke Kanjeng Nabi? Ya, jangan-jangan beliau masih sedang menerima yang lebih penting banget dibanding diri kita. Nah, seperti itu kadang-kadang kita itu tinggalkan etika beragama itu. Padahal inti dari agamanya Kanjeng Nabi ini adalah akhlaknya, li utammima makarimal akhlak. Nah, ini yang perlu. Jadi alladzina ya'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun di sini identik dengan musyrikin. Kalau tadi dia itu kan orang musyrik kan, innallaha la yaghfiru ayyush rokabihi. Gak gampang itu, ya. Nah, sebaliknya innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilu, dan mereka melakukan as-solihati, kebaikan-kebaikan, lahum, untuk mereka ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tanpa putus-putus, ya, terus menerus aksinya. Artinya qul innakum la takfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'al lis-sa'ilin thumma istawa ila samai wa yadkhanun fa qala laha bil ardi tiadhan karha
طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل بين يديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Ya. Pada hari dikumpulkan musuh-musuh Allah, musuh muslim. Ya sebenarnya semua dikumpulkan, baik yang musuh maupun memusuhi Allah atau tidak memusuhi Allah. Pada waktu musuh itu sudah dikumpulkan sampai ke neraka, sudah jelas kelompok ahli neraka. Fahum yuzaun, mereka dibagi-bagi. Ya, yang ada yang jubek dari sisi kelakuannya, jubek dari segi ucapannya, jubek dari segi tasarruf rezekinya, macam-macam lah pokoknya. Ya, jubek dari segi politiknya mungkin dan sebagainya. Hatta idza ma ja'uha, sehingga ketika mereka sudah datang di sana, syahida alaihim, memberikan kesaksian pada mereka ini, sam'uhum, pendengaran mereka, wa absaruhum, ya, mata mereka, penglihatan mereka, wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka. Itu semua ikut memberikan saksi. Bima kanu, dengan apa yang telah ada mereka ya malun, mereka lakukan. Oh, bingung dia. Boh, semua kok ngomong semua. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Akhirnya orang yang ingkar tadi berkata pada kulitnya sendiri, kulit, lima syahidtum, mengapa kau memberi kesaksian pada kami? Nanti kalau dibakar kamu juga ketonon, palpoton kamu, peron kamu gitu ya. Kamu ini gimana? Kok malah ngomong? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwal marrah wa ilaihi turja'un. Jawab kulit itu, yang bisa yang membuat kami bicara ini Allah. Kami sekarang bisa bicara. Ya, alladzi antaqa kulla syai'in. Allah yang bisa membuat bicara segala sesuatu. Itu diberikan. Ada manusia bisa berbicara, ada jin bisa berbicara, bahkan ada burung-burung yang dilatih juga bisa ngomong. Ya itu ya. Wa huwa khalaqakum al-marra. Tak beritahu ya sampean, kulit ini masalah hebat ini. Dia itu menciptakan sampean sejak pertama kalinya, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu dikembalikan. Gitu. Ini loh ya beratnya. Jadi kalau kita berdurhaka pada Allah, maksiat temannya, jangan dibawa ya kulitnya. Iya, jangan dibawa matanya, telinganya, tinggal aja, ditinggal. Ini parah ini nanti ya. Di surat Yasin juga sudah diungkapkan seperti itu. Ya. Enggak, jangan heran kalau di sini ini ada penyidik itu datang, cocokkan dengan apa yang ada di manusia yang sudah langganan-langganan atau residivis itu. Betul, ini apa? Ini dari sidik jari aja udah bisa dibaca itu. Ya, nah, itu. Jadi Allah ciptakan ini, luar biasa itu, luar biasa itu. Nah, seperti itu.
Wa ma kuntum tastatiruna yashhadu alaikum sammukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan tidak ada kamu tastatiruna, kamu bisa bersembunyi, bisa merahasiakan. Ya, ayyashhadu alaikum, bahwa akan berikan kesaksian padamu, sam'ukum pendengaranmu, wala absarukum, dan tidak juga bisa kamu bersembunyi ya pada matamu atau penglihatanmu, wala juludukum, dan tidak bisa juga kamu bersembunyi pada kulit-kulitmu, walakin dzanantum annallaha, akan tetapi ini celakanya, kamu menduga annallaha, sesungguhnya Allah, la ya'lamu, dia tidak tahu, kasiron, banyak, mimma ta'malun, dari apa yang kamu lakukan. Kamu kira bahwa Allah nggak tahu, ya? Tidak ada orang lain, kita hanya berdua, sudah atur-atur. Seakan-akan pangeran nggak ketoro, lah itu gara-garanya, gitu ya. Wa dzalikum dzanukum alladzi dzanantum rabbukum ardakum fasbastum minal khasirin fayasbiru fannaru mathwalakum fayyasbiru fannaru mathwalahum wa yasta'dibu famahum minal mu'tabin wa qayyadna lahum qurana afazanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa alaihimul qawlu fi ma min qatalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Loh, kok banyak nuzul Quran nggak berkepentingan, ya, tidak mengagungkan Quran. Sekali lagi, orang yang berkepentingan ini pilihan, betul ya, itu orang pilihan. Quran itu hudal lil muttaqin, Quran itu syifaun wa rahmatun lil mukminin. Ya, kalau enggak, dia bukan orang bertakwa, dia bukan orang mukmin, ya enggak, gitu ya. Wa qala alladzina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, orang yang ingkar, la tasma'u, wis gak usah dengarkan, jangan kamu dengarkan di hadzal Qur'ani, Quran ini, walghaw, kamu main-main saja, senda gurau saja, fihi, ya, kalau ada Quran wis gak usah direkan, la'allakum taghlibun, agar kamu menang. Mereka begitu cara menangnya, untuk membelakangi Quran, cara mereka, ya. Kalau kita, cara selamat kita menghampiri Al-Qur'an. Nah, seperti itu. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sederhana ayatnya, cuma menerapkannya yang tidak mudah. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, Tuhan kami Allah, raditu billahi rabbah, gitu ya, wabil islami dina wabi Muhammadin, ya, sumastaqamu. Nah, ini yang mahal. Kemudian setelah ngomong Tuhan kami Allah, kamu istiqomah, konsis, jejak sesuai dengan pernyataanmu, ya. Apa buahnya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun pada mereka itu malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, bahwa janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati. Wabsyiru, bergembiralah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan jannah, dengan surga yang kamu dijanjikan, ya. Jadi orang cepat istiqomah, ya mulai di dunia ya surgawi, indah, sudah begitu, nggak usah nunggu nanti setelah di alam akhirat. Kanjeng Nabi aja dawuh, rumah tangganya baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Begitu bisa, surga itu jangan dibayangkan nanti jauh-jauh, istiqomahlah, nanti akan menikmati itu, gitu ya. Nahnu, kata malaikat,
nahnu kamilah auliyaukum, melindungmu, kekasihmu, fil hayatid dunya, di dunia ini, wa fil akhirat, dan di akhirat. Ya, jadi kawal malaikat. Walakum, dan untukmu, fiha, di sana, di akhirat, ma tastahi anfusukum, apa yang menginginkan nafsumu, yang nafsumu pengen apa, jiwamu pengen apa, nanti. Walakum fiha ma tad'un, dan untukmu di sana ma tad'un, apa yang kamu minta. Ya. Jadi apalagi kalau sudah kita ikuti bagaimana petunjuk dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan kesini ini ada patwalnya, ya, ada pasukan pengawal, malaikat. Ya, kita keluar dari rumah kita, benar caranya, cara keluarnya, pamitnya benar semua. Terus kita lakukan itu, nanti malaikat yang ngawal, ya, dikawal oleh malaikat. Nah, seperti itu. Nuzulam min ghafurur rahim, ini merupakan penyediaan atau semacam peparing, ya, hadiah yang besar, min ghafurur rahim, dari Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Wa man ahsanu qalam mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik kaulan ucapannya, mimman, dari siapa atau dari orang, da'a, yang menyeru, ilallahi, kepada Allah, wa amila, dan dia lakukan sholihan, kebaikan, wa qala, dan dia berkata, innani, sesungguhnya aku, minal muslimin, dari orang muslim, orang yang berserah diri. Profil terindah bagi orang beragama itu ini, ya, bukan mubalik yang pinter ngomong terus menggerakkan, membakar umat, bukan itu, ya. Kalau lihat ayat ini, ya, man da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ya, 3 profil itu. Menyeru pada Allah, kelakuannya apik, dia itu orang yang sholih, sehingga bisa ditiru, diteladani lakonnya. Bukan aku seneng lucu nih deh, lucu iki golek hiburan apa golek tambahane hati gitu, ya. Aduh, saya berani. Itu kalau dia berani bisa ngata-ngatai pemerintah, ngata-ngatai. Iki urip iki jane apa perang terus gitu loh, ya. Ya, makanya saya terkesan saat-saat akhir Gus Dur itu begitu memberi penghargaan tinggi pada kiai-kiai kampung itu. Ya itu ya ini. Wis gak neko-neko dengan kesehajaan, kesederhanaannya, ya, itu seperti itu. Da'a ilallah, ngajak menyeru pada Allah, tapi dia memang amilah sholihan, dan tidak ragu-ragu, innani minal muslimin. Bukan bunglon itu iki sebenarnya agamanya apa, nggak jelas. Kula niki nderek ulama kok. Nggih, kula nderek ulama. Dawe guru kula, kata guru saya, siratal ladzina an'amta alaihim. Saya masuk surga nanti dengan orang-orang yang diberi nikmat. Yang saya tahu orang solih, orang yang diberi nikmat itu adalah alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Kalau ngertos Mbaya As'ad itu yang solih, kalau dari Mbaya As'ad, begitu itu. Wala tastabil hasanatu wala sayyah idfa billadhi ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin adzim wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim fasta'idz billah innahu huwas samiul alim wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wa in istakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun sajada wajhi lilladzi khalaqahu wasawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير أما يأتي من يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه رد يوم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل الأنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولنذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما ظن ساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim Ain Sin Qaf. Jadi Fawatihuz Zuhar itu tetap bacaannya ikut tajwidnya, baik dari si al-mad wal-qasrnya maupun dari sisi ahkamul hurufnya. Ya. Hamim Ain Sin Qaf. Ain bertemu sin, nun mati bertemu sin dibaca apa? Ikhfa. Sin ketemu qaf dibaca ikhfa. Bukan ain sin qaf, bukan begitu ya. Jadi tetap ikut bacaannya. Kadzalika yuhi ilaika min alladzina min qablika Allahul azizul hakim lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim takadu samawati yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha wal ghafurur rahim والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يهدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وبيان بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لأجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير
walladzina yuhajjuna fillahi ba'da ma istujiba lahu hujjatuhum dakhidatun inda rabbihim 'alaihim ghadabun wa lahum 'adzabun syadid. Allahu alladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Yasta'jilu bil ladzina la yu'minuna biha wal ladzina amanu mushrikuna minha wa ya'lamuna anna al-haqq. Ala innal ladzina yamaruna fi sa'ati la fi dhalalin ba'id. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul 'aziz. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ini yang sering dicontohkan. Orang itu kalau tanam padi maka rebah rumput bisa tumbuh di sana. Kalau tanam rumput jangan bermimpi akan tumbuh padi. Man barang siapa kana ada yuridu menghendaki harsal akhirati, pegagan atau tanaman akhirat, nazid maka kami tambah lahu untuknya fi harsi dalam tanamannya. Ya, akhirat didapat plus dunia. Waman dan barang siapa karena ada yuridu dia menghendaki harsat dunia, tanaman dunia, nu'tihi kami memberinya minha darinya. Apa usahakan apa yang dia usahakan. Wa malahu dan tidak ada baginya fil akhirati di akhirat min nasib dari bagian. Sobung bagian di akhirat. Kalau yang dikejar, yang diperjuangkan dunia, tapi kalau yang dikejar, diperjuangkan akhirat, dunia melo. Nah, seperti itu. Nazid lahu fi arsi. Am lahum syurka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam billah wa laula kalamul fasula gudabanahum wa inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Taral dhalimina musyfiqina mimma kasabu wa waqi'un bihim wal ladzina amanu wa 'amilus solihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika wal fadlul kabir. Dzalika alladzi yabashshiru lihat wala as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba wa maqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Am yaquluna naftara 'ala allahi kadhiba wa yasha illahu yaqdim 'ala qalbik wa yamhullahu al-batila wa yuhibbul haqqa bi kalimatihi innahu 'alimun bi dhatis sudur. Wa walladzi yaqbalu taubatan ibadihi wa yafu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Wa la basatallahu rizqan ibadihi la baghu fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi ibadihi khabirum basir. Kalau sekiranya jika Allah lapangkan rizki ibadi pada hamba-hambanya la baghu, ya, niscaya mereka akan melampaui batas, mereka akan laku curang malan fil ardi di bumi. Walakin dan akan tapi yunazilu Allah turunkan biqadarin dengan kadar ukuran ma apa yasha'u yang Allah kehendaki. Innahu sesungguhnya dia bi ibadihi dengan hamba-hambanya khabirun basirun, ya, maha teliti dan maha melihat, ya. Jadi, makanya nggak boleh orang itu iri, dengki, apalagi itu dengan orang tidak bisa, ya. Pekerjaan bisa ditiru tapi rezeki tidak bisa, ya, disamakan. Itu urusan langit. Makanya orang tuh kurang mati-matian seakan-akan ingin lihat profil itu, ya, kecelik dia, ya, tidak begitu, ya. Yang penting berusaha kerja yang baik, disyukuri yang ada, yuk, kaya sudah itu. Wa walladzi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah wa wala jam'ihim idza yasha'u qadir wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Wa ma asabakum dan tidaklah menimpa padamu min musibatin dari satu musibah fa bima kasabat maka itu dengan sebab apa yang usahakan aidikum tanganmu. Wa yafu dan dia memaafkan an katsir dari kebanyakan. Jadi apapun musibahnya itu mesti menjadi jalan untuk introspeksi diri, untuk taubat pada Allah. Ya, kita anggap corona ini musibah apa bukan, terserah. Kalau kita anggap musibah, cepat kita kembali pada Allah. Begitu kalau cara Quran.
bukan tanpa menjauh dari Allah, bukan. Cara Quran ini ya. Wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Wa min ayatil jawari fil bahri kal alam yasha yuskinir riha falna rawak fayadhalna rawak ala dhahri inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur aw yubikuhum bima kasabu wa ya'fu an katsir wa ya'lamu alladhina yajadiluna fi ayatina ma lahum min makhis. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun wal ladzina istajabu li rabbihim aqamu sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun wal ladzina idza asabahumul baghyu hum yantasurun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa wa salaha fajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin wa lam yantasir ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil innama sabilul ladzina yuzlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim wa lam sabara wa fara inna dzalika lamin azmil umur wa may yudlilillahu fa ma lahu min waliyyin ba'di wa darul zalimin al-marul adzab yaquluna hal ila maraddim min sabil. Jadi kalau kita ya tadi malam kita ikuti ya gelar nuzul Quran yang digelar oleh Bu Gubernur ya, bahkan melibatkan tadarus 17 bupati wali kota termasuk Bondowoso ya, dari malam baca ayat wailul lil mutaffifin ya. Terus pengajiannya ya Profesor Dr. Kiai Nazarudin Umar, subhanallah, itu adalah upaya-upaya di mana beliau tuturkan khatmil Quran sebanyak 2020 ya. Karena beliau telah memberikan bisyarah kepada 4.000 hufat itu ya, 4.000 hufat itu di masing-masing setengah Quran membacanya untuk 2 hari itu ya, terus ditambah lagi dengan beberapa jamnya sehingga pada malam puncaknya itu pada juz 30 yang dibaca oleh para bupati sampai juga beliau yang mengakhirinya Bu Gubernur. Mudah-mudahan Allah beridho, Allah berkenan ya, kembalikan ya curahan rahmat dan keberkahan dari Allah untuk wilayah kita. Amin ya rabbal alamin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarahum yuraduna laha khashi'ina min adh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi wa qala alladziina aamanu innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala inna adh-dhalimina fi 'adzabin muqim. Wa ma kana lahum min awliyaa'in yansurunahum min dunillah wa may yudlilillahu fama lahu min sabil istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'i yawma idhin wa ma lakum min nakir. Fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha in 'alaika illa al-balagh wa inna idza adaqna al-insana minna rahmatan fariha biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima innahu 'alimun qadir wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan am wara'i hijabin aw yursala rasulan fayuha bi idnihi ma yasha innahu 'aliyyun hakim. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Afanadribankum dzikra sufan an kuntum qamman musrifin wa kama arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu biyastahzi'un fahlakna ashadda minhum batshan wa ma dhamma mathal awwalin. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim alladzi ja'ala lakum al-arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subula la'allakum tahtadun walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa ansharna bihi balatan mayta kadzalika tukhrajun walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum
wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini salah satu dari doa atau bacaan ketika kita berkendara ya. Jadi biasanya diawali dari kendaraan sudah mulai bergerak ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, kita ikuti begitu. Terus sambung dengan doa yang dari Kanjeng Nabi itu. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa dwi anna buddha. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu inna na'udzubika min wa'tha'is safari wa ka'abadil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Itu pakai ya, biar ada patwalnya malaikat itu. Wa jalu lahu min ibadi juz'a innal insana lakafurum bin amitahadu mimma yahlqu banati wa asfaqum bil banin wa idza busyrahum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhu muswadda wa kadhim aw ma yunasha'u fil khilyati wa fil khisami mubin wa ibadur rahmani nasa asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum ysalun wa qalu la syaa ar-rahman ma badnahum ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yakhrusun amma atainahum kitaban min qabli fahum bi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana la ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Qala aw lajidukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima arsaltum bihi kafirun fanaqamna minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Wa qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Bal matta'tu ha'ula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqq wa rasulun mubin. Walamma ja'ahumul haqq qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatayn 'azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un wa la yakuna an-nasu ummatan wahidatan lajalna liman yakfuru birrahmanil buyutihim suqufan min fiddati wa ma'arija 'alaiha yadhurun wa li buyutihim abwaba wa sururan 'alaiha yattaqun wa zuhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum minas sabili wa sabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita bani wa banaka budal masyriqani fa bisal qarin wa la yanfa'ukumul yawma idzalamtum annakum bil adzabi mustarikun afa anta tusmi'u summa wa tahdil umya wa man kana fi dhalalim mubin. Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tusalun was'al man arsalna min qablika min rusulina jalna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Walaqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa malaihi faqala inni rasulur rabbil alamin falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhahakun wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil 'adzabi la'allahum yarji'un wa qalu ya ayyuha sahiru lana rabbaka bima ahida indak innana lamuhtadun falamma kashafna 'anhum al 'adzaba idahum yankusun wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi an-naru tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadzal ladzi wa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqiya alaihi aswaratu min dhabin aw jama'ahul malaikatu muqtarinin fastakhafa qaumahu fadha'u innahum kanu qauman fasiqin. Falamma asafuna naqamna minhum fa'araqnahum ajma'in wajalnahum salafaw wa mathalal akhirin walamma duriba ibnu maryama mathalan idza qaumuka minhu yasudun wa qalu aliyatuna hurnamhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in wa illa 'abdun anamna 'alaihi wajalnahu mathalan li bani israil walau nasha'u lajalna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun
Wa innahu la ilmul saati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim wa la yasuddannakum syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa libayyana lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ya ibadillah khafun alaikumul jama wa antum tahzanun. Nah ini makanya orang berteman ya, ini orang punya buat komunitas itu kita hati-hati ya. Sekarang ya, berteman itu kadang-kadang melalui medsos, kadang-kadang lebih banyak temannya ya, hati-hati. Al-akhillau, pertemanan itu yauma idzin, pada hari itu nanti akhirat, ba'duhum li ba'din, sebagian mereka li ba'din pada sebagian yang lain, aduun, akan saling bermusuhan, illal muttaqin ya, kecuali orang-orang kalau pertemanan ini memang betul-betul punya misi untuk meningkatkan ketakwaannya pada Allah, oke, silahkan. Tapi kalau sekedar teman ya, oh, hati-hati. Nanti malah gandol-gondoli perjalanan di akhirat itu. Ya ibadillah khafun alaikumul jama wa antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum azwajukum tuhbarun yudhafu alaihim bisahfin min dhabi wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhul ayun wa antum fiha khalidun wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha faqihatun katsiratun minha ta'kulun. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun la yaftaranhum wa hum fi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu hum zalimin wa nadaw ya maliku yaqdi qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktharukum bil haqqi karihun am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim maktubun qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsyi amma yasifun fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun wa alladhi fis samai ilahu wa fil ardi ilah huwal hakimul alim. Wa tabarakalladzi lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa 'indahu 'ilmus sa'ati wa ilaihi turja'un wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun wa qila ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun fasfahanhum wa qul salam fa sawfa ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin barakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina inna kunna mursalin rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa wa yuhyi wa yumiit rabbukum rabbu abaikumul awwalin bal hum fi syaqqin yal'abun fartaqib yawma ta'tis samaa'u bi dukhanin mubin yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Rabbana kshif annal adzaba inna mu'minun anna lahum dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawalla anhu wa qalu ma lam majnun inna kashful adzabi qalilan innakum aidun yawma nabdishul ba'da asyadal kubra inna mudangmun wa laqad fatanna qablahum qawma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim annadu ila ibadallah inni lakum rasulun amin wa la ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin bin wa inni qultu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun wa lam tu'minu li fatazilun fada'a rabbahu anna haula'ikum mujrimun fasri bi ibadi lalan innakum muttaba'un wa turkil bahra rahwa innahum jundum murakun kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'i wa maqamin karimin wa na'matin kanu fiha faqihin kadzalika warnaha qaman akhirin fama bakat alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kanu munzirin wa laqad najayna bani israila min al'adzabil muhin min fir'auna innahu kana 'aliyan minal musrifin wa laqad ikhtarnahum ala ilmin al alamin wa atainahum minal ayati ma fi bala'in mubin innaha ula'i la yaqulun in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyarin fatu bi abaina in kuntum sadiqin ahum khairun am qawmun tubba'in wal ladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apapun yang ada di antara langit dan bumi, laibin, main-main ya, ma bainahuma, ya apa saja bagi yang kelihatan besar
maupun yang kecil, yang tidak kelihatan sekalipun, yang makhluk Allah itu nggak ada yang main-main. Ma khalaqnahuma, tidaklah kami menciptakan keduanya, langit, bumi dan isinya tadi, illa bil haq, kecuali dengan hak, dengan benar. Walakinna aksarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Inna yamal fasli miqatuhum ajmain yauma la yughni malan amalan sya'a lahum yansurun illa ma rahimallah innahu wal azizur rahim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil budun qalil hamim khudhu fa'dilu ila sawa'il jahim thumma subbu faqara'zihim min adzabil hamim dzuqa innaka antal azizul karim. Inna hadza ma kuntum bi tamtarun innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa 'uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika wazzawajnahum bi ain yatuna fiha bikulli fakatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa qahum adzabal jahim fadlan min rabbika dzalika wal fawzul azim. Fa inna ma yasarna bil lisanika la'allahum yatadhakkarun fartaqib innahum murtaqibun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatil lil mu'minin. Wa fi khalqikum ma yabthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin fa ahya bil ardi ba'da mawtiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin ya'qilun tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun wa lil kulli afaqin athim yasma'u ayatillahi tusla 'alaihi thumma yusiru mustakbiran kallam yasmaha fa bashhiru bi'adzabin alim. Wa idza 'alima min ayatina shay'an takhadha azwa ulaika lahum 'adzabun muhin min waraihim jahannam ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما تأخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب مرزين أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزيكم بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بيانا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنون عنك من الله شيئا فإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله للمتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فما يأتيه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا دار وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Billahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Walillahi mulku samawati wal ard wa yawma taqumu as-saatu yawma yakhsarul mubtilun wa tara kulla ummatin jathatan kulla ummatin tud'a ila kitabiha al yawma tujzana ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fa yadkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi wa dzalika wal fawzul mubin. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tusla 'alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun wa sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri ma sa'atu inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqqa bima kanu yastahzi'un. Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadza wa ma'wakum an-nar wa ma lakum min nasirin. Dzalikum bi annakum takhadtum ayatillahi huzwa wa radkumul hayatud dunya fal yawma la yukhrajuna minha wa lahum yasta'dabun. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Amantu billahi sadaqallahu mawlana azim wa ballagha rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa sakirin walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Matikan.